Class 7, today I am teaching you a story, a full stake. Once a stake of drinking water at a pond. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बारहसिंगा पानी पी रहा था तालाब से. He saw his reflection in his clean water. उसने पानी साफ में अपना रिफ्लेक्शन अक्स देखा. ही लुक्ड एट हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, और फिर उसने अपने खूबसूरत जो सींग थे उसकी तरफ देखा. एडमायर्ड हिम, और उसकी बड़ी खुशी यानी कि अपने आप को बड़ा वो गरूर में आके अपनी तारीफ़ की अपने सींगों की. ही ऑल्सो सो हिज थिन एंड लीन्स लेग, और उसने अपनी पतली और कमज़ोर टांगों को देखा. ही डिसलाइक दैम, और उसको अपनी वो चीज़ें नापसंद आईं. अपनी टांगों को उसको नापसंदीदगी का इजहार किया. जस्ट दैन ही सॉ सम हॉर्न्स कमिंग टूवर्ड हिम. उसी दौरान क्या हुआ कि शिकारी कुत्ते उसको अपनी तरफ आते हुए नजर आए. ही रन एज फास्ट एज ही लेग्स कैरिड हिम फार अवे. वो इतना तेज़ भागा जितनी उसकी टांगें उसको दूर तेज़ भाग सकती थी. ही रश इन टू अ फॉरेस्ट. वो एक जंगल में पहुँच गया. हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स वर कैच इन आ बुशेज़. उसके जो खूबसूरत सींग थे वो झाड़ियों के अंदर फंस गए. ही ट्राइड हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ. उसने बड़ी कोशिश की बट इन वेन, पर कोई फ़ायदा ना हुआ. सून द हॉर्न्स रीच द स्पॉट एंड टोर इन हिम इनटू पीसेस. उसी दौरान जो शिकारी कुत्ते थे उस जगह पे पहुंच गए और उन्होंने उसका चीर फाड़ करके उसको मार दिया. मोरल, ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड. हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. नंबर 2, प्राइड हैथ आ फेल. गरूर का सर नीचा होता है. इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ दिखने में खूबसूरत होती है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो. जैसा कि वो अपने सींगों को देख के बड़ा गरूर उसने किया और अपनी टांगों को देख के उसने नापसंदीदगी का इजहार किया, जबकि उसकी वही टांगें जो कि उसको दूर लेकर भागने में मदद की, और जबकि वो जो उसके खूबसूरत सींग थे वो उसको मुश्किल में उन्होंने फंसा दिया जब वो झाड़ियों के अंदर फंस गए. Please learn this story and write down in your copy. Hello student, today I am teaching you essay My Last Day at School, page number 30, class 7. I still remember the excitement and festivity of my last day at school. मुझे आज तक याद है वो खुशी और वो मज़ा जो मैंने अपने लास्ट डे जब मेरा स्कूल का आखिरी दिन था उस दिन महसूस किया. एंड परहैप्स इट इज़ ऑलवेज़ बी फ्रेश इन माई माइंड. और ये दिन मेरे दिमाग में हर वक्त यानी कि ज़िंदगी को फ्रेश रखेगा, यानी कि ये चीज़ मेरे दिमाग को हर वक्त फ्रेश रखती है, वो मेरी याद लास्ट डे की. द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास अरेंज्ड अ फेयरवेल पार्टी इन ऑनर एट द स्कूल ऑन 15 दिसंबर. 15 दिसंबर को 9th क्लास ने 10th क्लास के इज़्ज़त में या उनकी ऑनर में एक फेयरवेल पार्टी, अलविदाई पार्टी अरेंज की. द स्कूल वॉज क्लोज. देयर वॉज अ ग्रेट हस्टल एंड बस्टल ऑफ हाई स्कूल क्लास स्टूडेंट. क्योंकि स्कूल बंद हो चुके हुए थे, इसकी वजह से वहाँ पे हसल बसल यानी कि गहमा गहमी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की कम थी, या वहाँ पे थी सिर्फ 9th और 10th के स्टूडेंट्स की गहमा गहमी थी. द टीचर्स वर ऑल्सो इन अ हैप्पी मूड. और जो टीचर्स थे वो बड़े खुश मिजाज मूड में थे. द स्टूडेंट्स वर फ्री फ्राम द स्कूल डिसिप्लिन. और क्योंकि उस दिन कोई पाबंदी नहीं थी तो इसलिए स्टूडेंट भी फ्री थे. बिल्कुल उन पे कोई ज़ाब्ता नहीं था कि आपने इतने बजे क्लास लेनी है, या बिल्कुल फ्री थे. दे वर लेजरली वॉकिंग एंड टॉकिंग. वो बिल्कुल आज़ादाना तरीके से घूम रहे फिर रहे थे और बातें कर रहे थे. एवरीबडी वॉज इन हैप्पी मूड. हर कोई अच्छे मिजाज में था, खुश मिजाजी में था या अच्छे मूड में था. वी वर सर्व विद स्वीट, समोसा, फ्रूट चाट एंड केक. हमें किससे उन्होंने सर्व किया? मेहमान नवाजी में उन्होंने हमारे लिए यानी कि कुछ मिठाई थी, समोसे थे, फ्रूट चाट थे और केक था, अलॉन्ग विद टी, चाय के साथ. समोसा वर वे स्पाइसी एंड डिलीशियस. समोसा जो थे वो बहुत ही स्पाइसी थे, बहुत करारे थे, यानी कि मिर्च मसाले वाले थे और डिलीशियस मज़ेदार थे. ऑल द बॉयज़ एंड द टीचर्स डिमांडेड समोसास मोर देन एनी थिंग. सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की थी? समोसास की. टीचर्स भी मांग रहे थे और बच्चे भी. स्पीचेस वर मेड ऑन द ओकेजन. इस मौके पर, ओकेजन मौका, इस मौके पर तकरीरें भी की गई. आवर हेड मास्टर एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड एंड प्रेड फॉर सक्सेस. हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमें एडवाइस किया कि मेहनत करो बच्चों, और हमारे कामयाबी की दुआ की गई. फॉर द फर्स्ट टाइम वी रियलाइज डैट
وی آر کوائٹ امپورٹنٹ فار دا سوسائٹی. پہلی دفعہ زندگی میں مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے، سوسائٹی معاشرہ، ہم اپنے معاشرے کے لیے کتنے اہم ہیں. بیکاز وی ہیڈ ٹو اسٹیئر دا رسپانسبلٹی آف دا نیشن. کیونکہ ہمارے کندھوں پہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ پوری قوم کی ذمہ داریاں. ہم ینگ لوگوں کے کندھوں پہ پورے قوم کی ذمہ داری. وی تھینکڈ آور جونیئرس. ہم نے اپنے جونیئرس کا یعنی کہ 9th کلاس کا شکریہ ادا کیا. میرز دیم اینڈ دین لیفٹ فار آور ہوم. اور ان کو یعنی کہ شاباشی دی اور ان سے ان کا شکریہ ادا کر کے ہم اپنے گھروں کو واپس آ گئے. Now I'm teaching you letter to a friend for loan his camera. آپ نے اپنے دوست کو خط لکھنا ہے کہ تمہارا کیمرہ مجھے ادھار چاہیے. ایگزامینیشن ہال سٹی ABC 5 مارچ 2012. ڈیئر فادر. ڈیٹ آپ وہی مینشن کریں گے جس دن آپ اپنا ہوم ورک کر رہے ہوں گے. السلام علیکم. یو نو دیٹ اٹ از ویری ہاٹ ہیئر. تمہیں پتہ ہوگا کہ آج کل یہاں بہت گرمی ہے. دیز ڈیز، ان دنوں میں. دیئر فور، جس کی وجہ سے مائی فادر ہیز ڈیسائڈیڈ ٹو ٹیک اس آل ٹو مری. اس لیے میرے فادر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہم سب کو مری لے کے جائیں گے. وی شیل آلسو پے آ وزٹ ٹو ایوبیا اینڈ نتھیا گلی. اور ہم نے ایوبیا اور نتھیا گلی بھی جانا ہے سیر کے لیے. وی شیل لیو فار راول پنڈی. ہم راول پنڈی سے جائیں گے ٹو نائٹ، آج رات، بائی دا خیبر میل کے ذریعے راول پنڈی جائیں گے. یو نو مائی ہابی از فوٹوگرافی. تمہیں پتہ ہے کہ میری جو مشغلہ ہے، فری وقت کا جو میں مشغلہ ہے، کام ہے، ہابی ہے، وہ ہے فوٹوگرافی کرنا، تصویر اتارنا. بٹ مائی کیمرہ از آؤٹ آف آرڈر. لیکن میرا جو کیمرہ ہے وہ خراب ہو چکا ہے. مے آئی ریکویسٹ یو ٹو لینڈ می یور اون کیمرہ. میں تم سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں یا التجا کر رہا ہوں یا گزارش کر رہا ہوں کہ پلیز تم مجھے اپنا ادھار دے دو کیمرہ فار اے ویک، ایک ہفتے کے لیے. اور زیادہ آئی شیل کیپ اٹ وتھ گریٹ کیئر. میں اس کو بہت احتیاط سے رکھوں گا. اینڈ ریٹرن اٹ ایز سون ایز آئی کم بیک. اور جو ہی میں واپس آؤں گا تو میں وہ واپس کر دوں گا. ود بیسٹ ریگارڈ، نیک تمنائیں، یورز ٹرولی، تمہارا سچا XYZ. پلیز لرن دس ایسے. مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول، میرا آخری دن اسکول کا. اور لیٹر ٹو اے فرینڈ، لرن پلس رائٹ ڈاؤن انجوائے. Today I am teaching you a essay, courtesy. خوش اخلاقی. courtesy means soft and gentle behavior toward other people. courtesy کا مطلب ہوتا ہے، خوش اخلاقی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا بہت نرم اور شریفانہ رویہ ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ. A man who show courtesy is called courteous man. جو بندہ خوش اخلاقی پیش کرتا ہے اس کو بااخلاق انسان کہا جاتا ہے. He is always polite. وہ ہمیشہ نرم ہوتا ہے. And pleasant to other. اور دوسروں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے یعنی کہ اس کا رویہ بہت خوش مزاج ہوتا ہے. He respect others. وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے. And is respected by all. ہر ایک کی عزت کرتا ہے. اور اس کی سب عزت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی دوسروں کی عزت کرتا ہے اور بدلے میں اس کو بھی عزت ملتی ہے. A courteous man take first step is greeting his fellow man. جو ایک خوش اخلاق انسان ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کی تعریف کرتا ہے. He respect his elder. وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے. Love his youngsters. اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے. He pray for the good of all people. اور وہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے اچھا چاہتا ہے. He shows regard on his basis آف ہیومینٹی. وہ ہمیشہ تابع دار رہتا ہے ہر انسانیت کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی عزت کرتا ہے، تابع داری کرتا ہے. ہی لوز ہیومن بینگ. اس کو انسانیت سے محبت ہوتی ہے. اینڈ وش آ ہیپی اینڈ پیسفل ایٹماسفیئر. اور ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک خوشگوار ماحول اور ایک امن والا ماحول قائم کر سکے. ہی نیور ٹرائز ٹو چیٹ ادر. وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. courteous مین ہیز گڈ مینرز. اس کے اندر بہت اچھے آداب ہوتے ہیں. ہی از ہیلپ فل ٹو ادر. وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے. ہی پے ہز ٹیکسز فلی اینڈ پراپرلی. یعنی کہ وہ اپنے ٹیکسز کو مسلسل اور باقاعدگی سے ادا کرتا ہے. پراپرلی، باقاعدگی سے ادا کرنا. پراپرلی. اف ہی از اے رچ مین. اور اگر وہ امیر آدمی، ہی لوز ہز کنٹری. اور اسے اگر امیر آدمی بھی ہے اور اپنے ملک سے محبت ہے. ہی میکس نو جمپ اوور دا کیو. تو اور ہی میکس نو جمپ اوور دا کیو. ہی ہیلپس دا ڈسیبلڈ. اور کبھی بھی یعنی کہ لائن میں اگر وہ کھڑا ہے تو کبھی کوشش نہیں کرے گا کہ میں جمپ لگا کے آگے نکل جاؤں اور لائن توڑ دوں. اور ہمیشہ وہ ڈسیبل لوگوں کی یعنی کہ معذور لوگوں کی بھی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اینڈ دا پور ان فیکٹ آ سوسائٹی آف courteous پیپل از نو لیس دین آ پیراڈائز. اور کسی بھی سوسائٹی میں وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے
اور ڈسیبل لوگوں کی بھی، معذور لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے، اور جو ایک خوش اخلاق انسان ہے وہ کسی بھی سوسائٹی معاشرے کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ Now come to the letter to a father asking him to spend summer holidays. Letter to a friend asking him to spend summer holidays with you. اپنے دوست کو اپنا خط لکھنا ہے کہ وہ سمرز کی جو گرمیوں کی چھٹیاں تمہارے ساتھ آ کر گزارے۔ ایگزامینیشن ہال، سٹی اے بی سی، مارچ 5 2012۔ ڈیئر علی، پیارے دوست علی، السلام علیکم۔ آئی تھنک یو ریممبر یور پرومس، تمہیں یاد ہوگا اپنا وعدہ، ٹو اسپینڈ دا سمر ویکیشن ود می، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم گرمیوں کی چھٹیاں میرے ساتھ گزارو گے، اور تمہیں یہ وعدہ یاد ہوگا۔ آئی دیئر فور، اسی لیے آئی ریکویسٹ یو ٹو میک گڈ یور پرومس، میں چاہتا، اس لیے میں نے تمہیں چاہ رہا ہوں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ آل دا اسکولز آر گوئنگ ٹو بی بریک اپ نیکسٹ ویک، اگلے ہفتے تمام اسکول بند ہو رہے ہیں۔ یو مے بی ہیئر بائی دا 1 جولائی، اور 1 جولائی کو تم ادھر آ جاؤ گے۔ وی شیل ہیو آ وزٹ ٹو دا مری ہلز ڈیورنگ دا ویکیشن، ہم اس ویکیشن میں مری گھومنے جائیں گے، سیر کے لیے جائیں گے۔ مائی پیرنٹس ول آلسو بی دیئر بائی دیٹ ٹائم، میرے پیرنٹس بھی اس وقت میرے ساتھ ہوں گے یا ادھر ہی موجود ہوں گے۔ آئی ایم ویٹنگ فار یو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ڈونٹ فارگیٹ یور وارم کلوتھنگ اینڈ کیمرہ، اپنے گرم کپڑے اور کیمرہ لانا مت بھولنا۔ ود بیسٹ ریگارڈ ٹو یور فادر اینڈ مدر، تمہاری امی اور ابو کو سلام۔ یورز ٹرولی ایکس وائی زی، تمہارا سچا دوست ایکس وائی زی۔ پلیز لرن دس ایسے courtesy and write down in this letter, write down in your copy. Thank you.